भाई गलती हो गया, जाने दे भाई, ऐसा गलती नहीं होगा, जाने दे भाई, जाने दे भाई, अब ऐसा गलती नहीं होगा। ভাই ভুল হয়ে গেছে ভাই। আমি কথা কইতেছি আমার বন্ধুর লগে, কিছু মনে করিস না তুই। साला क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ। কি কইলো কিছু তো বুঝলাম না, কোন দেশের ভাষা। ভাই আপনি বাংলা জানেন না? भाई आपको हिंदी मालूम नहीं है? मालूम नहीं है, आओ एक भाई है उससे पूछता है। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। भैया क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं है। ভাইয়া তে কি কইতাছে আমি কিচ্ছু বুঝতাছি না। ভাই কি হয়েছে, কি সমস্যা? ভাই ধাক্কা খাইছি, আমি কইছি আমার ভুল হয়ে গেছে গা, মাফ করে দে। ভাই আমি কোন ভাবে তারে বুঝাইতে পারতাছি না, ও তে জানি কি জানি কইতাছে আমি তো কিছু বুঝি না। भाई क्या हुआ, क्या मुश्किल है? वो भाई जा रहा था, वो धक्का लग गया, वो मालूम नहीं क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं है। ओ भाई उसको बहुत समझाया, वो समझने का वो नहीं कर रहा है, बहुत उसको समझाया। ও আচ্ছা, এই কথা। এই সুযোগ ফেদার বালা দাও। भाई क्या बोला? ভাই তে কি কইছে? কি কইছে জানেন? আমনের গোষ্ঠী শুদ্ধ, আমনের 14 গোষ্ঠী সবগুলোরে গালি দিছে ভাই। অনেক খারাপ লোক ভাই। भाई क्या बोला, समझ में नहीं है। भाई 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 वो आपका बाबा अम्मा भाई बहन को सबको गाली दिया, आपका पूरा खानदान को उसने गाली दिया। वो बहुत कच्चा आदमी है भाई। मेरे को गाली दिया, ও হারামি না রে তো, हरामी। কে বলা? तेरी बहन का हट बे। कौन है बे तू? हट। तेरी बहन की